रेडियो मंथन 91.6 एफएम रो सब श्रोता तार यूट्यूब चैनल रो सब दर्शक मान को स्वागत जनाऊँ आज कार्यक्रम के जेनता आपण माने सुनी आसुचन गला 2 दिन हलान आमरी पार्वण ऋतुरे आमर विशेष उपस्थापना मारपीठ थी आज आमे पहुँची थिलु माँ समलेश्वरी भौणी तथा आमर अंचल रो अन्यतम अधिष्ठात्री देवी माँ पाटमेश्वरी मंदिर के आमर पश्चिम ओडिशा हृदय होची संबलपुर जेठाने संस्कृति परंपरा आ आस्थार महासंगम घटी आमर अंचल अधिष्ठात्री देवी होचन माँ समले आउ तांकर गुटे बहन होचन माँ पाटमेश्वरी जे केवल गुटे देवी नुहन से शक्तियान जे संबलपुर वासी को सुखे दुखे सुरक्षा दे आसीछन तो आसुन आज से मंदिर बोलमा से मंदिर बाबदे जानमा आसुन कथा लगमा मंदिर रो पूजकंकर संगे रेडियो मंथन 91.6 एफएम रो सब श्रोता मान को आउ तार यूट्यूब चैनल रो सब दर्शक मान को स्वागत करू छु आज कार्यक्रम जेंता आपण माने जानि छन हमर ये नवरात्र रे आमे मूल करू छु विशेष कार्यक्रम मारपीठ से कार्यक्रम थी आम आमर पश्चिमांचल भिने भिने शक्तिपीठ के जाकर सेनर पूजा पार्वण विधि उपरे आपण मान पहुँचाबार गोटे चेष्टा कर से कार्यक्रम थी आज आम पहुँची आमर पश्चिम ओडिशा अधिष्ठात्री देवी माँ पाटमेश्वरी पीठ आसुन जानमा से पीठ थी पूजा पार्वण केन विधि हेसी आमर सागे अच्छा मंदिर मुख्य पूजक तांकर पूजमा आज आपको स्वागत करूँ कार्यक्रम के आप पाटमेश्वरी पीठ में पूजा अर्चना हेसी केन विधि रे हेसी केनता हेसी से संपर्क देखो इटा है मां दुर्गा हम मां दुर्गा को जो पूजा से दुर्गा से पूजा हुई ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप पूजा करछन मां पाटमेश्वरी ये देवी बराला प्रथम हम जेतो हम अमावस्या दिन मां को धवल मुखी विश्व करसु जेतो हम नदी रो पानी आने के गंगा स्नान के महास्नान करसु स्नान कर सारा माँ को धवल मुखी बेसर में शुचिशुद्ध करसु और माँ को शुचित्व कलापर आम माँ को धवल मुखी बेस प्रथम दिन अच्छी प्रथम दिन नवरात्र प्रथम दिन है माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मंडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री एमती माँ 9टा दिन में 9टा रूप पूजा कर हाँ माँ अच्छी आम अष्टमी दिन है सुनावेश होती सुनावेश माँ को संध्या 4टार रात्र 10टा पर्यटन माँ सुनावेश भक्त मान देखते दर्शन दिखती महागौरी देश माँ दर्शन दिखती जेहेतु माँ पार्वती तपस्या कर बहुत वर्ष काल तपस्या करते मलिन पड़ी जो शिवंकर आशीर्वाद पाइले शिव जो देले से दिन महागौरी रूप में सुयोजित कर महागौरी बेस रूप से दिन आम पीठ में महागौरी विषय सुनावेश आमर ये पीठटा ये मंदिरटा दीर्घ वर्ष पुराना मंदिर तो ये मंदिर इतिहास देखो ये मंदिर है राजा बलराम देव पुआ हृदय नारायण देव ये मंदिर निर्माण करते यहाँ हूँ संबलपुर 3 नंबर मंदिर पाटना पर देखो यहाँ ये राजा बलराम देव और नरसिंह देव ये 2 भाई थे जिते नरसिंह देव पाटनागढ़ देहांत है राजा बलराम देव पुआ हृदय नारायण देव को पाटनागढ़ राजत्व करने पठे आठ हृदय नारायण देव दीर्घ 14 वर्ष काल शासन कलापर से सम्बलपुर को प्रत्यावर्तन कलापर से गोटे भाविले जेहतु मुझे दीर्घ जेहतु 14 वर्ष काल माँ पाटमेश्वरी को से पूजा कर सेवा करी गोटे मुझे पाटमेश्वरी मंदिर निर्माण करी से मन भाविले आज पाटमेश्वरी मंदिर निर्माण करी माँ को निर्माण कला समय देखो आमर गोटे अच्छे जे माँ को निर्माण कला समय प्रथम पादर करा किंतु ये प्रति उत्तर से मूर्तिटा मुंडर बनाई तेणुक राजा को स्वप्नादेश देलु और स्वप्नादेश देलापर से प्रथम मूर्ति बना चलता एवं पूजा भी चलती तेणुक माँ टी उग्र रूप धारण करते से दिन से आम जो पूजा करूँ एमती चलती अच्छा एवं आम मंदिर के परिचालना केनता हिसाब से यहाँ मंदिर परिचालना मंदिर ट्रस्ट बोर्ड अच्छा मैनेजिंग ट्रस्टी अच्छा से मंदिर परिचालना कर विशेष गोटे हूँ जेहतु समलेश्वरी मंदिर पाखर पाटनेश्वरी मंदिर भी पाटनेश्वरी मंदिर किसी जेहतु
পরিবেশ টিকে ঠিক নাই সেটিকে আমাকে দুঃখ লাগছে তাহলে মন্দির বঢ়িয়া চালিছে আচ্ছা আমার পূজা পার্বণ তো আপনার মানে বহু সুন্দর হিসাবে এটা আমি ইহাতে আমি আমার দুর্গা পূজা আমার দশহরার দুর্গা পূজা আউ কেন কেন পূজা আউ পার্বণ আমার মনে দেখুন এই শারদীয় নবরাত্র তারপরে চৈত্র নবরাত্র সব নবরাত্র হব প্রত্যেক পর্বপর্বাণী মাঙ্কর পূজা ହୁଏ প্রথম করে দুই দশহরা এবং ନୂଆଖାଇର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ହୁଏ ସବୁ ପୂଜା ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ହବ ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ଇହାଛିନେ ଆମର ପିଠତି କାଁ କାଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କାଣା ରହୁଛି ଆମେ କାଣା କଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରବା ଦେଖୁন ମନ୍ଦିର ପୀଠ ଉପରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ତ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସେଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ପରିବେଶ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେନ୍ତା କିଛି ପ୍ରକାର ହେଲେ ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛେକି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଜିରୋ ହେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପ୍ରକାର ଛେକି ଦେଲେ କାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଆସି ନାହିଁ ପାରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ନା ପାରୁ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିମନ୍ଦା ଛେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚେରୁଆପଡ଼ାରେ ଛେକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଛେକି ଦେଉଛନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋଧହୁଏ ଲାଗ୍ସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ଚଲେଇଛି ନିହାତି ଭାବେ ମାନେ ସେନ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବୋଧେ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ଅସୁବିଧାଟା ପାଉଛୁ ନାଇଁ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯେନ୍ ସମଲେଇ କରିଡୋର ଯେନ୍ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛେ ଆଉ ଖାଲି ସେଟା ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ କାରଣ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ପାଟଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକେ ବି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି সেটা তো আমি নাই জানি সেটা প্রশাসন উপরে নির্ভর সেটা প্রশাসন দেখবেন সেটা কলেক্টর আরটিসি সেটা দেখে নেবে মুখ্যমন্ত্রী নেবে সে বিষয়ে আমার কিছু থাকবে আচ্ছা ଆଉ ଆଗେ ଇହାଜି ତ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ଆଉ କାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେବା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯେନ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି ଆମେ କାଣା ପ୍ରୋସେସ୍ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଅଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ବୋଲିକି ଇନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ଚଳୁଛି ମୁଁ 2013ରୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଆଗରୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯେନ୍ ବିଧି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧି ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିଛି କି ଏନ୍ତା କାଣା ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାଇଁ କିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ କିଛି ବିଧି ସବୁ ବିଧି ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଛି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ତ ଆମର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପିଠା ହେଉଛି ଆଉ ସକାଳ 5:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଦିନ 12ଟାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମାଙ୍କର ଆରତୀ ହେବ 8ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆରତୀ ହୁଏ ରାତ୍ର 10ଟା 10:30ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପଢ଼େ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ सुनले तो माँ पाटमेश्वरी पीठर विषय थी कार्यक्रम केंता लगला आमको जनाबे निश्चय आपण मानकर मतामत अपेक्षा आज कार्यक्रम विदाय नौ जोहार।